Салом алейкум дӯстони азиз. Бисёриҳо мегӯянд, ки олиям фикр дорем кор кунем дар фабрика ё не. Духтаро, ҳозир фурсати беҳтаринай. Ман шумода ҳозир Мадина Бонуро тавсия метавам. Чандин борҳо ман Мадинара шумода муаррифӣ кардагим ва бозам одамо мегӯянд мехоҳем, ки группаи нағз, наставницаи зур боша, ҳамаро фаҳмона. Марҳамат, Мадинада муроҷиат кунед. Рақамош дар рӯи экранай. Кора хушрӯ мефаҳмона. Фаҳмонданаш беплай натарсида бинависен ва ҳозирам вақти зуре, ки вақти падаргоҳода шумо регистратсия мешен. Вақте ки регистратсия шуде, ин ҳами чизое ки дар экран шумода 1 рубл меғалта духтаро. Ва чанд чизи дигара шумо скидкаҳои солинавӣ қати арзон мегиред. Касе хоҳиши кор кардан дошта боша, марҳамат, Мадина Бону қати гап зане. Оиди кор ҳамаша хушрӯ шумода мефаҳмона. Фаҳмондан беплай натарсидан нависе ва ҳамкорӣ кунем. Хулоса духтаро, касе ки кати Мадина кор мекуна, иншолло дар муддати кӯтоҳ директор мешава. Касе кор кард, директор шуд уже. Ва қафо намоне, ҳатман Мадинада бинависе, ҳамкорӣ кунен ва соҳиби пули калон, зиндагии хуб шавед. شکوفته نخل دوستی با آب تو با خاک تو بیاری لاله خیز من بهاری مشک بیز من چو جان من عزیز من وطن وطن بهشت من وطن وطن سریشت من بقا و سر نبیشتی من زمین زرد و هیشتی من بیشتی من وطن وطن سریشتی من بقا و سر نبیشتی من زمین زرد و هیشتی من بیشتی من خسته آمدیم اسپند اومده در اینجا قطی فرامرز ولی اینجا دادای فروخش دادم که جا شید یا پاکتی من دادستی و باروی من زیادی بود ده هر کس دادم با بعد پیشگاه اومدم یک قدم گرفتم بیرون برامدم در اینجا بعد پیشگاه زمستان نیست هوا صاف برسیکوی ما در کجا باشن انا هم مونده شدم با درجهش باور میکنی میگویم یک کمه زای بالون گذاشته باشده мой телефонный вапычки мы машинки купили а вот машинки вот тоже она машинка хорошо вапычки можем мы машинки настраиваем где-то из рядом играет kimi جاشید ماجا کما ماشینا تبنیم نمیتونی کار نمیتونی بگو چند صورت گرفته سر ای پاپیچکی тоже войну папочки چیکو ما вже неру خوبا گرفتم برای که ما در دوشنبه اکتبرم هوا را بینه کارچی کتی دلافروز نمی‌نورا زینب روی کداگه پدرگو را باید برم خونه‌اش بتیم همینجا دفعه اومدیم که دلافروز آشی حضرت رفتنیم نه که اینجا چایخانه مولانا داره آش می‌خوریم و میریم من آش یاد کردم یک بارک آش خوردم دوجه من دو بار آش خوردم در خانه فیروزه هم آش خوردم اشان اومدم آشی دینانگی را گرم میکنم میتونم داده در اینجا در بیستروش اونجا پری آدم بود ندر اومدیم پدرکوی زینب بدودیم بعد پیریکوس میکنیم در همینجا اشان خرید میکنم بار میکنم خونه میبیم سری میگم که قنچه خورم میگم قنچه خورم میگم شکر بیارین نداریم شکر چه شکر نداریم میگم واپشه نداریم نه
هر روز ما یاد پول میدادم یک کارت دوشنبه چیزی که خرید کنن شکر نداریم سری میخزم خواهی اگه پزای میگم گودا کده گپی مرا زفت روغن نداریم نیوی تو گفتم ببرم یورک خرید کنم سر کردیم روغن که تو فری نیست چیکار کرده است میگم به فری دو جنم مونده تمام ما با شامپونی تو شوشتیم اینجا گرفتم کلباسه تشکیل که با مزه آخرون برو میگفتم نونی گرم رفتیم و همه چیزی در کردی دوی ما هم قشنگی را معلومات شرفته هیچ نآوردم اینجا گرفتم روغن خیلی 3 لیتر گرفتیم ما فقط 5 لیتر میگفتیم از کریزیسه اینا هم کلون میگفتیم از مایده هیچ پام даже ما کلون میگفتیم از مایده تمام تکت короче айна ҳама майда гифтаги руғани майда кетчупи майда таъсири кризис подписчикои азизи муҳтарам бардаки хонаро аҳамият надиҳед 6 кӯдак беҳад кам буд як пишак беҳад кам буд 2 саг беҳад кам буд ки бо як пишаки дигар то омадани ман омадай маша боира харида будай 100 сум ман гуфтам итари пишак дар мусуркова пурай нахо прилтима ин пишаки простой бихарам ба исе нигоҳ короче гуфтани будем ки шинос шавед наш новый персонаж в нашей семье фишаки чишм алло ина мы мода намерасидак ина мы мода намерасид кам буд ина мимода воша хӯронда пушонда наметонем сагу пишакоша бояд дай ду дигар хам як ки будан пишакатне ки маша якҷо харди ба ҳамсинф мешурд ҳатам тар пишаки бетаба медонам наметена ки простой пишаки обычный автобус чӣ қилид мезанам фақат рамаша бинос свети иҷа хирай очаш чӣ овардай ай москва 84 та мошинча ман намедонам гуфтум ё не ай аввал ман ҳамин железни мошинча 200 мехаридам духтаро якташ 199 рубл 200 чанд рубл ай фикс прайс мисол бо мошинчаҳои хотвилсан ку кани хотвилсте хотвилсо бо қиматтаранда 500 рубл хотвилс неста хулоса дӯстои азиз ба ман авитод омадам футуха бинам оҷа чанд топ догда ҳамин пакет 1500 рубле ай вай веденха метро веденха харидам 84 та мошинча ба омадеста супермено маквинина авлодошқа дидем баъд короче 84 мошинчаро ман харидам 1500 рубл сумкачаш хати сумкачашате ба коврикшкати коврикша наовардам ина сумкачат ина коврикша духтаро нахаридам инами сумкаи маквин ду тараф полни при мошинча буд баъд ман борон вазбини баъд буд ира да сумкаи худам гирифтумда вақте ки ай таможни мегзарам мега ки что у вас там железный як чимчи ман гуфтам игрушки машинки бахале там сколько ман гуфтам 84 ох ё-моё гуфтеста ман гуфтам ами мана выгода ғалтида духтаро 84 та мошин 1500 рублей чоҳо беуане ки беуи хонагиҳои мо бари не ки дадори лоё мисол гашта бошанд топ тозаи хушрӯ асобино мошинчаҳои хотвилс қиматанами серияи хотвилс бисёр шамниваяй ҳамаш напанамайду чакалонча ҳар хел дидим сомка кардам духтароиро бине дададан ролтини қоқ ролтина қоқ мехӯранд дар хонаи мо гудако барсикода гуфтум ролтин каден меган не чанд дафти фақат нон додем хушона додай кадом вақте шурбо мурбо зиёдӣ мекардай медодашон баъзе гуфтум сер пур ролтини гарм дахникни бакне баре битешо исфандиёр ҳа гуфта бозикатса хеяк иҷа ма интервью зӯяхо қати орзу тамошо дорум